بائبل کی پیشن گوئی جو میری نظر میں سب سے زیادہ صاف اور گہری پیشن گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ہے عیسائیہ چیپٹر 42۔ یہ مقدس مکالمہ خود کہتا ہے کہ یہ آنے والے وقت کی بات کر رہا ہے۔ پہلی باتیں پوری ہو چکی ہیں، اب میں نئی باتیں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہونے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس پورے چیپٹر میں ایک ہی شخص کے آنے کا ذکر ہے، ایک مسیحا، ایک نبی اور بادشاہ، ایک ایسا شخص جسے دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی طاقت دی گئی ہو، اور سب سے دلچسپ بات، اس کا رشتہ عرب سے جڑا ہوا بتایا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ عیسیہ 42 کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ اس باب کی شروعات میں خدا ایک بہت خاص شخص کی طرف ہمارا دھیان دلا رہے ہیں جسے وہ خود بھیجنے والے ہیں۔ دیکھو، میرا بندہ جسے میں سنبھالے ہوئے ہوں، میرا چنا ہوا جس سے مجھے خوشی ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا اور وہ قوموں میں انصاف لائے گا۔ اب غور کریں، میرا بندہ۔ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں بڑھا چڑھا کر بات مت کرو، جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کی تعریف میں کیا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں، اس لیے مجھے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہا کرو۔ اور پھر اگلی لائن دیکھیں، چنا ہوا یعنی ایسا شخص جسے خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہو۔ یہ صاف طور پر نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہا گیا، مجھے اس سے خوشی ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی نظر میں نیک، سچا اور فرمانبردار ہوگا۔ آگے ایک اور دلچسپ بات آتی ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا، یعنی خدا اس نبی کی مدد ایک روح کے ذریعے کریں گے۔ اب کچھ لوگ، خاص طور پر عیسائی، اسے ہولی اسپرٹ کہہ کر خدا سے جوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم ہبرو زبان دیکھیں تو یہاں جو الفاظ ہے رواق، اس کا مطلب بائبل میں اکثر فرشتے ہوتا ہے۔ جیسے بک آف زکریا میں لکھا ہے، یہ ہیں 4 روحیں جو آسمان سے نکلتی ہیں، جو سارے جہاں کے خداوند کے سامنے کھڑی رہتی ہیں۔ قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ عیسائیہ 42 آگے بتاتا ہے کہ آنے والا شخص صرف اپنے لوگوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ساری قوموں کے لیے بھیجا جائے گا، اور وہ قوموں میں انصاف لائے گا۔ اب دھیان دیجئے، اسرائیلی نبیوں نے غیر اسرائیلیوں کو پیغام نہیں دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو پورے جہاں کے لیے تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ زیادہ تر بائبل کے کومنٹیٹرز کہتے ہیں کہ ججمنٹ یعنی یہاں صرف قانونی فیصلہ نہیں بلکہ ایک پورا زندگی جینے کا طریقہ ہے، اور یہی وہ مکمل زندگی کا پیغام ہے جو اسلام دیتا ہے۔ عبادت سے لے کر سماجک انصاف، کھان پان سے لے کر اخلاص کام تک، ہر موڑ پر انصاف اور رحمت کا تال میل۔ عیسائیہ 42 کی اگلی آیت میں اس خاص شخص کی کچھ اور خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ نہ چلائے گا، نہ چیخے گا، نہ گلیوں میں آواز بلند کرے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل ایسا ہی تھا جیسا ان کے ساتھی گواہ ہیں۔ قرآن میں بھی لکھا ہے، وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اگر اس آیت میں نہ چلائے گا، نہ چیخے گا کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کی ذمہ داری پر شکایت نہ کرنا، تو پھر یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بخوبی آتا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اس مشن کی مشکلوں پر کبھی گریز یا شکایت نہیں کی، چاہے کتنا ہی تنگ وقت رہا ہو۔ ان کی تسلی اور ایمان نے انہیں کبھی لڑکھڑانے نہیں دیا۔ آگے کی آیتیں میں 2 بے حد اہم سراغ دیتے ہیں۔ کہاں سے یہ خاص بندہ آئے گا اور لوگوں کا شروعاتی رد عمل کیسا ہوگا؟ بیابان اور اس کے شہر اپنی آوازیں بلند کریں۔ بھائی بستیاں جہاں کیدار رہتا ہے خوشیاں منائے، سیلا کے لوگ خوشی کے گیت گئے، ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چیخنے دو۔ اس آیت میں 2 نام دیے گئے ہیں،
केदार और सेला, जो मिलकर आने वाले शख्स की लोकेशन बता देते हैं। बाइबल के मुताबिक केदार इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक था। ये इस्माइल के बेटों के नाम हैं जो उनके पैदाइश के तरतीब में दर्ज हैं, केदार, अदबील, मिब्जम। और बाइबल ये भी बताती है कि इस्माइल, केदार और उनके बेटे अरब से जुड़े हुए हैं। अरब और केदार के तमाम शहजादे भेड़, मेढ़े और बकरियों में आपके पसंदीदा सौदागर थे। ये बात भी नोटिस करने वाली है कि इस्लामिक जराए के मुताबिक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसी औलाद केदार से जोड़ते हैं। बाइबल के मुताबिक केदार हिजाज यानी मगरिबी सऊदी अरब में रहता था। इसका अंदाजा बिब्लिकल ज्योग्राफी से लगाया जा सकता है, जो इस्माइलियों को मिदियान नाम की जमीन में रखता है। हम आने वाले शख्स की लोकेशन को और भी ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं, क्योंकि केदार के साथ सेला का भी जिक्र हुआ है। तो सेला आखिर है क्या? हिब्रू में इसका मतलब होता है पहाड़ी चट्टान या क्रैगी रॉक, लेकिन ये दो तरीकों से समझा जा सकता है। आम मतलब जैसे बेथलहेम, जिसका मतलब रोटी का घर, कहीं भी रोटी से जुड़ी जगह हो सकती है, लेकिन ये फिलिस्तीन के शहर का नाम है। वैसे ही सेला, जिसका मतलब क्रैगी रॉक, किसी भी पहाड़ी इलाके को बता सकता है, जैसे मक्का चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है, बिल्कुल क्रैगी रॉक जैसा। अगर सेला एक जगह का नाम हो तो वही सेला माउंटेन होगा जो मदीना में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इस सेला माउंटेन का जिक्र किया है। जैसे काब इब्न मालिक का वाकया सुनिए। जब उस हालत में बैठा था जिसे खुदा ने बयां किया था, मुझे मेरी रूह तक तंग लग रही थी और जमीन भी उसकी तमाम वुसअत के बावजूद भी मेरे लिए तंग। वहां मैंने उसकी आवाज सुनी जो बुलंद आवाज से पुकारते हुए साला पहाड़ पर चढ़ गया था, ए काब बिन मालिक, खुश रहो खुशखबरी पाकर। मैं खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया, ये समझ कर कि राहत आ गई है। जैसा कहा गया है, सेला के लोग खुशी से गीत गाए। हैरत वाली बात यह है कि ये बयान करता है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुंचे तो वहां के लोग बहुत खुश हुए और खुशी से गाने लगे। मदीना के लोगों ने कभी किसी और को इस तरह से वेलकम नहीं किया। आगे की आयतें साफ तौर पर बताती हैं कि ये आने वाला बंदा किसके लिए आएगा। मैं खुदावंद ने आपको नेकी की तरफ बुलाया है। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें लोगों के लिए एक अहदनामे और गैर यहूदियों के लिए रोशनी बनाऊंगा। यानी इसका दोहरा मकसद है, यहूदी अहद लेकर आना, जैसा पहले की नबियों का सिलसिला रहा, और गैर यहूदियों तक हिदायत पहुंचना जो अब तक अंधेरे में रहे। कुरान भी यही बताता है, वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। जैसा इस आयत में कहा गया है कि खुदा इस बंदे को लोगों के लिए अहदनामा बनाएगा, और अहदनामे की तस्दीक के लिए कुरान में आता है कि खुदा ने पहले की नबियों के जरिए वादा लिया था कि अगर उनके बाद कोई पैगंबर आएगा तो उस पर ईमान लाए। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ इसका मतलब ये है कि कुरान के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अहदनामे वाले नबी हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसकी आयत को अगर बाइबल के सबसे ज्यादा पुराने वर्जन, जो डेड सी रोल्स के नाम से मशहूर है, वहां मैं तुम्हें लोगों के लिए अहद बनाऊंगा की जगह लिखा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अहद बनाऊंगा,
यानी ये नबी आखिरी अहद लेकर आएगा और वो कयामत तक कायम रहेगा। और कुरान भी हमें बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ यशायाह आगे कहते हैं, आंधों को अनजान राहों पर ले चलूंगा, अनजान रहो पर उनकी रहनुमाई करूंगा। वो अरब जो पैगंबर के पहले अंधेरे में थे, जिन्हें कोई नबी नहीं मिला, उनके लिए ये पैगाम बिल्कुल फिट बैठता है। कुरान में खुदा फरमाता है, أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ और यशायाह की एक और अहम बात, मैं खुदा हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपनी शान किसी दूसरे को नहीं पेश करूंगा और अपनी तारीफ मूर्तियों को नहीं दूंगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की बात है, जब पूरे अरब में मूर्ति पूजा चल रही थी और मक्का वालों की 360 अलग अलग मूर्तियों थी। कुरान भी इन्हें चुनौती देता है, قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا۔ यशायाह हमें बताते हैं कि आने वाले बंदे की जिंदगी में कुछ बेहद बड़े और अहम कारनामे होंगे। खुदावंद एक बहादुर की तरह निकलेगा, जंगजू की तरह जोश से भरेगा। वो जोर से चिल्लाएगा, जंग का नारा बुलंद करेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। यानी ये बंदा सिर्फ पैगाम नहीं लाएगा, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद से फतह भी करेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 27 लड़ाइयों में शिरकत की और दुश्मनों ने इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। यशायाह फिर साफ करते हैं कि ये दुश्मन कौन है। जो लोग मूर्तियों पर भरोसा करते हैं और कहते हैं तुम ही हमारे भगवान हो, वे शर्मसार होकर पीछे हटेंगे। यानी दुश्मन वो हैं जो बुत परस्त हैं, ठीक वैसे जैसे मक्के के बुत परस्त, जिनके खिलाफ ज्यादातर लड़ाइयां लड़ी गईं और आखिरकार नबी ने मक्का के बुत परस्तों को हरा दिया और 360 बुत जो काबा के आसपास थे तोड़ दिए और हजारों लोगों ने बुत परस्ती को छोड़कर एक खुदा को अपना लिया। हम देख सकते हैं कि इज़ायाह 42 का पूरा हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा करता है और उनके अलावा सारी इंसानियत में कोई भी शख्स पूरी पेशनगोई पर खरा नहीं उतरता।